siap hadir di Zoom. Kita bukan diskusi tapi review cara menyampaikan bahasa Inggris pada anak-anak. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, nih bos kita datang nggak ya? Kita mulai. Kayaknya nanti paling. Apa ya? Indri belum selesai katanya. Iya. Kalau kita evaluasi gimana yang tadi kita bahasa Inggris? Boleh, silahkan. Orang baru pembukaan evaluasi, apa yang dievaluasi ya pasti. Bukan, maksud aku gini loh Bu Indri. Hari Kamis seperti kayak tadi aja Pak Ali langsung kita bahasa Inggris sama-sama gitu loh, bergantian. Gimana teman-teman mumpung nih? Nggak bergantian juga udah alhamdulillah. Yang penting jangan ada yang komplain. OTN kemarin kan kita juga maunya gabung kan tahun lalu kayak Iya, gitu. Ada yang komplain langsung pengennya misah. Nah, komplainnya itu karena anaknya nggak disebut. Makanya kalau kita lagi bareng-bareng jangan nyebut nama. Harus nyebut nama anak. jangan anak. Iya, anak Bu Guru gitu aja deh ya. Iya. Jangan lupa sebut anak B1. Siapa nih anak B1 yang mau ini nggak usah gitu. Jangan disebut-sebut. Atau itu Bu Ana Bunila bikin breakout room. Nah, kelas tahfiz bisa, reguler bisa. Nanti Oke, setuju. Nah, yang reguler jadi nanti ada ikrar ini, Inggris ini sampai akhir. Kecuali Doa aja pas selesai Pak Ali dibagi breakout room. B1, B2 tahfiz, B3, B4, B5. B1, B2 tahfiz ada Bu Ana dan Bu Fitri. Kalau B3, B4, 5 ada Bu Indri, ada Bu Nilam, ada Bu Nggak boleh menunjuk katanya Buria. apa tuh? Jadi orang tua murid Ada saya gitu Bu Mawar. orang tua murid tidak perlu ganti-ganti ID gitu. Iya, betul. Ya, betul. Good job. Sudah selesai main room Kemarin kan belum ada breakout, jadi kita kata Mbos ikutin aja ya udah gitu. Kalau sekarang kita yang breakout. Iya kan dulu awal-awal breakout masih ini kita mesti ini dulu. Masih bingung. Sekarang udah nggak bingung. Iya, soalnya dari ID suka pada kagak muncul lagi. Iya, betul Bu Ana. Hilang aja tuh anak. Apalagi kelas tahfiz kan lanjut hafalan ya. Iya, betul. Khatam dia langsung Tahfiz khatam. musik Bu Ana nelponin masuk lagi. Langsung Jadi, khatam. Teman-teman setuju nggak? Kelompok A juga begitu. Kalau kelompok A nggak usah. Kelompok A mah nggak usah, orang cuma 2 kelas. Ya Ada maaf. mau di breakout. Mereka masing-masing kelas ya. Bunda masih di mute suaranya. Wika masih di mute. Bun. Kalau di kelas memang kebanyakan sayang, tapi kalau B3, B4, B5 cukup lah. 60, Iya. 75. Iya, soalnya anaknya kan cuma dulu, itu. masih terpantau. Kalau lebih dari 100 memang susah, Say. Jangan. Setuju Jadi kan? video Teman-teman masih B. banyak nggak stoknya? Oh, pakai buku ya? Lupa. Video apa, Bu Anak? Diin. Ada Selang-seling aja ya? Selang-seling aja, Nak. Jangan pakai Jangan buku dulu. habisan bahan. Ya kan? Paling kalau pakai buku ya tadi gitu screen-nya anak-anak nunjuk aja ke layar gitu loh misalnya gambar kita ngomong ya tunjuk yang mana ini gitu. Ya. Kalau misalnya belum ada buku besok video, besok buku gitu. Ya. Tinggal nanti kita kelompok P ngobrol lagi sama kelompok B soalnya sudah datang nih dari kelompok A dan dari KB. Kayaknya sudah bercuap-cuap. Ketinggalan ya, mohon maaf ya, Miss Indri. Enggak apa-apa. Di sini mah itu ahli surga. Sabar semua, don't worry. Don't worry, be happy. Oke, thank you. Thank you, Miss Indri. Porter semua. Thank you doang. Order sama promotor. Bu Indri mau tanya,
kita Win. melemaskan lidah dulu. Widi mau tanya tuh. Windri, Andri, any question? Bu Yati, Suaraku makasih nggak jelas ya? Tadi udah dikirimin ya. Aku Jelas, mau transfer ya ntar ya. santai aja Bu. Udah nggak usah, santai aja. Suaraku jelas nggak ya? Jelas, Bu Ini. Jelas. Bagus Bu Widi jelas sekali. Ya. Bu Ada Indri. suara ketok-ketok nggak dari aku? Ya, Ada. Bu Indri kan lagi di pantai. Ada. Ada. Iya. Udah. Pakai headset Sorry ya, berarti. aku berisik nggak? Enggak. Lagi lari-larian. Lagi Oke, teman-teman, kita tadi sudah membuka acara ini. Kita akan melemaskan lidah dulu ya. Lidah satu-satu. Diapain lidahnya kok dilemesin sih? Tenang, membaca aja, membaca. Mulai dari Andung, boleh Andung? Oke. Sama teman-teman. Once. Okay. Yeah, the harness boy. Terus, What's upon a time? one upon Once. a time. One upon. One upon a time. Ya. There was an old king who was very sad. Betul? Betul. Tidak ada yang Because salah, Bu. Tidak ada yang salah. because I didn't have a boy as a successor. Apa tuh? Successor. 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 Betul? Betul. Ya. To his turn. Turun. To his throne. The king finally decided to adopt a son who will be a prince. Betul nggak yuk? Yuk, Ya, sambung yang lanjutnya. Lanjut next. Lanjut Bu Ita. Okay, then the king held an announcement to all the boys in his kingdom that he was looking for someone to be adopted as his son. Oke. All the boys, udah. Terus. All the boys in the country got together to meet the king. The king became confused because there were many boys proposed themselves as a potential prince. Enough? Enough. Lanjut Bu Yati. Bu Yati, apakah monitor? Iya. Finali ya Bu? Yes. Bukan finali. Then he talked. Then he Then, told, Then he thought so hard to find the boy who would deserve us to be a friend. Udah. Prince ya, bukan friends. Giliran open giliran open nih ya, orang Sunda nih ya. Friends. Open the door. Apalagi ke orang Betawi nih lain lagi. Nah, orang Betawi. terus sampai titik. Nah. Finally, the king Finally. got an idea. Finally. Idea. Finally, the king got an idea. An idea. Idea. Finally, the king got an idea. Got an Idea. idea. Lanjut. Idea. Dah. Terus Udah sampai titik. terus. Ulang. Ini titik. Sampai boys. Sampai boys ya. Nawar. Sampai boys. Kerjain ini mah. Finally apa yang Den? Aku ya? Dead, ya. Ulang. Ya, Bu Ika. Memakai gedein lagi, Bu. Then he said that anyone who called Graude. Apa sih nih? She's into beautiful. Kalau digedein ini. Ya kagak kelihatan tulis Masa sih? lagi-lagi. Ya udah benar dah. Tadi ada ke bawah, ulang lagi ya. Say, Hilang.
Oke, ini Betawi, ini Betawi. Then he And he said said that anyone who call grow the seed into beautiful flower will become the prince. Betul nggak sih? Good. Betul, betul. betul. Mulai dari awal lagi, Bu Ana. Ah, Judulnya dong, Bu Ana. Judulnya bacanya apa tuh? Aku juga. the honest boy. Hannes ya. Nah, coba Bu Ana baca semuanya kita dengar. Separuh, Bu Ana. Jadi hanya jangan kebaca banget, the honest boy. The Hannes Apa? boy. The honest boy. Hanya jangan terlalu. Ya. Coba cek di Google. Once upon a time, there was an old king who was very sad because he didn't have a boy as a successor to his throne. Apa artinya, Mak? The king finally decided to adopt a son who will be a prince. Wis. Terus. The king held an announcement to all the boys in his kingdom that he was looking for someone to be adopted as his son. All the boys in the country got together to meet the king. The king became confused because there were many boys proposed themselves as a potential prince. Then he thought hard to find the boy who deserves to be a prince. Finally, the king got an idea. He distributed seeds to all boys. Then he said that anyone who could grow the seeds into beautiful flowers would become the prince. Nah, kalau katanya waktu aku di Keca itu antara Miss Anas dan koordinator, kalau yang sudah hafal itu tidak akan lama membaca ini. Bukan aku membandingkan ya, aku tidak akan menyalahkan. Finali bacanya finally ke, idea bacanya gimana nggak masalah. Nah, dari Bu Ana ini paling tidak kita bisa mengambil satu cerita nggak dari situ? Coba, kecuali Bu Ana ya. Nah. Coba kira-kira Bu Mawar sama Bu Ika, apa cerita yang tadi dibacakan? Waktu zaman dulu itu ada seorang raja tua ya. Dia Perempuan. Raja, apa king itu raja ya? Raja. Ya. Kira-kira begitu, terus apa lagi tuh ya? Ayo Bu Mawar, apa Bu Mawar, Bu Yati? Bu Dia pengen punya anak laki-laki ya gitu ya? Ya, terus. Tapi ternyata ininya jadi menjadi ratu apa tuh? Oke, Bu pintar, yeay. Nah, pokoknya begitu deh. Bener, tambahin Bu Mawar. Ayo Bu Mawar, ntar nih lagi mikir-mikir lagi. Kok ini ada ininya ya? Reading and listening hari ini. Ya, hari ini. Apa dong, kira-kira dong, ceritanya dong. Ada seorang raja yang tidak punya anak, ya kan, ya. Di atas. Terus dia bingung tuh mau dikasih siapa ini kelanjutan kerajaannya, iya dong. Ya. Dibuka mic-nya, dibuka aja semua, yang ditutup. Ya, betul. Nah, terus dia membuat pengumuman ya. Siapa yang akan meneruskan? Betul. Terus dong. Siapa akan meneruskan kerajaan yang aku pimpin setelah aku nanti sudah tidak ada? Nah, ya, mengarangnya jauh banget. Terus bagus. Enggak apa-apa emang. Ya emang benar-benar. Terus nah, itu agenda pribadi. Namanya juga supporter begini. Supporter. Soalnya di sini belum meninggal. Kenapa meninggal? Orang yang mengadopsi doang. Terus dong, bagus. Then the king held an announcement. Ini aku aja nih ceritanya aku. Itu namanya guru TK Bu Indri. Dia Iya, suka bener. ceritakan melebih-lebihkan gitu. Kasih clue sedikit. Pewaris. Tuh, Memang bebas. tahu itu pewaris tunggal. Yati, mana Yati? Sunda, mana Sunda? Yati, mana Yati?
Tahu. Terus ya, terus ya, terusin. Semua Apa anak itu ya? laki-laki yang ada di kota itu, gitu ya? Ya. Wika aja selesai Wika. Terus dia berkata sesuatu melihat bunga yang cantik karena di situ ada princess. Bener nggak? Wih, keren banget. Keren banget. Nah, siap. Sekarang Bu Widi dari atas, Widi, artinya. Widi sih jago dia. Widi, Ana, Indri, Nilam, kita. Baca semuanya, Widi baca semuanya dari atas sampai Dari bawah. atas. Ini sampai selesai. Sekilas saja, sekilas. Si raja yang tua ini dia nggak punya anak, terus dia menginginkan untuk mengadopsi. Jadi dia coba nih bicara sama si apa namanya, maksudnya dia pengen ada yang bisa meneruskan jadi prince-nya itu kan. Yap. Terus dia ketemu sama seseorang ya, dia melihat seseorang gitu kan, ya nggak sih? Mencari saja. Yang tadi di sini dia bilang kingdom that he was looking for someone to be adopt has his son gitu. Jadi dia kayaknya pengen ada seseorang yang memang bisa jadiin seseorang itu untuk jadi anaknya gitu kan, anak laki-lakinya. Terus apalagi dari sekian anak laki-laki di kota itu gitu ya. Yep. All the boys in the country. Terus go together to meet the king. Akhirnya dari sekian banyak laki-laki itu mereka bersama-sama untuk menemui raja. Gitu ya kan Bu Indri? Ya, terus. Kenapa jadi gue yang ngartiin sih? Lanjut Bu Indri aja. Sekalian. Ya, the king. Terus the king become confused because there were many boys propose themselves as a potential prince. Jadi si rajanya ini akhirnya bingung gitu kan, karena ternyata banyak loh laki-laki yang menurut dia tuh potensial untuk jadi prince gitu. Ya kan? Pangeran ya, prince itu apa sih, pangeran ya? Pangeran. Terus then he thought so hard to find the boy who deserves to be a prince. Akhirnya dia mengambil keputusan yang berat, bener gak sih? Gue ngarang ya? Berpikir keras ya. Menemukan untuk menemukan gitu kan salah satu yang terbaik kali gitu ya. Finally the king got an idea. Jadi dia punya akhirnya dia punya ide nih gimana ya caranya untuk dapetin terbaik dari yang baik-baik itu gitu. Nah, antara yang laki-laki he distributed it to all the boys. Then he said that anyone who could grow the seed into beautiful flower would become the prince. Ya itu tadi ya, dia akhirnya punya ide untuk kayak menumbuhkan tanaman yang cantik gitu. Ngarang ya gue? Enggak. Ya kan dari biji gitu ya untuk menumbuhkan satu tanaman bunga yang cantik gitu ya. Ya, assalamualaikum. Yang bisa menumbuhkan Wiro udah buat Wiro aja. Itulah pokoknya begitu Bu Indri lah. Iya. Gue bingung menjelaskannya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman. Clap your hand. Clap your hand. Tidak ada yang letterlek ya Bu Ana dan teman-teman semua. Jadi daya tangkap orang masing-masing berbeda. Tapi intinya seperti itu. Jadi sang raja itu membuat sayembara. Siapa yang bisa menumbuhkan apa tuh tadi? Menumbuhkan benih ya. Atau biji. Ya, sampai menjadi bunga yang cantik itu yang akan menjadi raja. Thank you for all. Yang kedua ya, belum selesai loh Yandung. Ini kelibet yang orang Betawi kelibet nih. Nggak apa-apa. Sekarang yang baca ada apa biar lemes ya? Kalau next gimana sih? Ini aku jadi ingat waktu pelajaran SMP deh. Ya mungkin nggak ada atau ya. Sebelah kiri bawah. Jamidah. Nggak ada ya.
Sebelah kiri bawah ya. Tunggu. Udah betul belum tadi? Set. Ini. Belum kamu share screen? Oke, sudah ya. Kurang gede Bu Ana? Yang cukup ya? Cukup kan? Cukup. Oke. Yang belum baca Bu Nilam. Oke. Aku enggak, aku kan yang nyuruh-nyuruh. Ya, Aku oke. udah kemarin sama Keca. Ini judulnya The Princess and the Pea ya. Apa tuh? Sang Yes. putri dan kacang polong. Pea-nya kacang polong ya, bukan pai itu ya. Oke. Di kacang polong, Bu. Pie snack. Us. Ini bocah. The Princess and the Pea. Once upon a time, there was a prince who wanted to marry a princess, but she would have to be a real princess. He traveled all over the world to find one, but now here could he get what he wanted. There were princesses, but it was difficult to find out whether they were real ones. There was always something about them that was not as it should be. So he came home again and was sad, for he would have liked very much to have a real princess. Yeah. Thank you. Artinya, Sekarang tunggu Bu Fitri belum baca Bu Fitri. Habis Bu Fitri langsung iroh ya semua karena ini bahasanya familiar. Oke? Siap. Saya bahasa Yes. Inggris ala-ala Cirebon ya. Boleh kita alat Tegal. Fitri dulu baru iroh semua. Adek. Silakan. Prince and the Pea. Once upon a time, there was a prince who wanted to marry a princess, but she worked. I'm sorry, my husband is coming. Wait a minute. He traveled all over the world and to find one, but nowhere could he get when he went. There were princesses enough, but it was difficult to find out whether they were real ones. There was always something about them that was not it should be. So he came home again and was sad, for the world have liked very much to have a real princess. Already. Finish. Bu Indri. Next, Ang Iro. Lanjut, Ang, katanya ya, Ang. Hello? Is there my voice? Yes, I hear. Mama udah, Mama. Already. Ila ya tadi ya? Already, I have finished. Oke. Mama Indri? Oh, Miss Indrinya nggak ada. Mungkin seperti biasa Bu, dia keluar sendiri. Ini ada ininya. Orangnya nggak ada. Ya, Bu Iro Melarikan langsung diri. baca katanya setelah Bu Fitri, Bu Iro langsung baca selanjutnya. Lanjut aja. Oke. The Princess and the Pea. Once upon a time, there was a prince who wanted to marry a princess, but she would have to be a real princess. He traveled all over the world to find one, but nowhere could to get what he wanted. There were princesses enough,
but it was difficult to find out whether they were real ones. There was always something about them that was not as it should be. So he came home again and was sad, for he would have liked it very much to have a real princess. Finish, Miss Indri. Oke. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Iro. Tadi Bu Fitri udah. Sudah. Oh, Bu Sudah Fitri juga. juga. Oke, sekarang yang coba translate adalah Bu Ita. Silakan Bu Ita. Oke, dicoba ya, tapi nggak secara literal. Iya. Apa pangeran dan Coba nih? tunggu. Once upon apa? Once Oke. upon a time apa artinya? Once Waktu ada seorang ya, Ada ada zaman suatu waktu. suatu waktu. dahulu. Ya. Oke. Pada suatu waktu Itu ada seorang putri ya? pangeran yang ingin menikahi apa itu, Pak? Seorang putri ya. Ya. Seorang putri ya. Tetapi dia Putri. dia harus menjadi pangeran sejati dulu gitu. Benar nggak? Ya, betul. Bukan, dia mau mencari yang benar-benar putri gitu loh, saya. The real princess itu kan yang But she would have to be a real prince gitu ya? Iya, jadi harus si cewek yang dia cari ini dia pengennya yang jadi benar-benar putri gitu. Putri sejati gitu ya? Maksudnya benar-benar putri, nggak Ya. Putri yang berakhlakul karimah. Oke deh, bukan yang melambai ya? Soleha. Yang soleha. Bukan laba-laba maksudnya. Udah. Kaleng-kaleng. He travel all over the world. Dia mengelilingi. Apa? Dia pergi berkelana kalau berkelana untuk mendapatkan seluruh dunia gitu. Untuk menemukan apa nih? Ya, untuk menemukan si putri itu gitu kan maksudnya? But ya. Lalu? Yes. He get one he want. Apa tuh? Tapi dia tidak menemukan. Dia tidak mendapatkan sesuai yang dia inginkan gitu ya? Ya, yang sesuai. Dia tidak menemukannya dimanapun ya. Ya. Tapi dia tidak dapat dimanapun apa yang dia inginkan. Gitu. Apa yang dia inginkan. Oke, lanjut Bu Putri, Bu Indri. Udah, enough. Lanjut Bu Ira. There were princesses enough. Ada putri apa itu? There were princesses enough. Ada putri-putri yang cukup, tidak? Di sana ada yang cukup seperti perkiraannya. But it was difficult to find out whether. Ini sulit. Hal ini sesuatu yang sulit untuk menemukan mereka salah satu di antara mereka. Gitu. Jadi memilih di antara salah satu mereka itu susah gitu, belum ada gitu ya kriterianya. There was always something about them. Nangis semua. There was always something. Ada yang selalu something about them that was not it should be. Tidak sebagaimana There was always something about them. Ada sesuatu yang tidak seharusnya antara mereka itu. Jadi ada sesuatu lah. Yang tidak seharusnya terjadi. Gitu ya, sesuatu yang seharusnya. So he come home again. Jadi dia pulang lagi dan dia sedih.
for he would have liked this very much to have a real. Dia tidak mendapatkan like it very much to have a real. Dia tidak menemukan Fitri yang sesungguhnya seperti yang dia inginkan. Oke. Meraba-raba dan meraba-raba ya Miss Indri. Enggak ada yang salah. Ya kan Bu Ana. Jadi ketika kalau kita mendengarkan dongeng pun, kalau kita suruh mengulang, tidak letterlek dengan catatan itu pasti, apalagi bahasa Inggris. Tapi bagus, sudah bisa catch, Andung sudah bisa, malah Andung lebih jauh loh. Padahal di situ rajanya belum mati, kata Andung. Setelah saya mati, siapa yang akan Kembangkan. Bu Ika juga sudah banyak. Andung ngarang. Kalau itu masih banyak raba-raba belajar sama Miss Indri dari Bukan. Enggak, aku mah Tegal nih. Bu Ika masih letterlek. Jadi ada orang yang kan tulisannya ini kayak Bu Iroh tadi, pasti akan mengulang kembali. Padahal kalau kita mentranslate itu bebas saja. Orang ketika ngomong bahasa Inggris juga nggak mungkin grammarnya kurang was atau kurang ed, enggak. Tapi kalau kita sudah ngomong cacicus aja sudah tidak ada masalah. Bu Yati juga harus banyak-banyak membaca aja, nanti ngerti dewek. Harus pede ya Bu Indri ya. Pede abis-abisan. Mau ngomongnya ngaco, yang penting pede aja. Ya, tuh kan sambil ngunyah aja dia bisa ngomong bahasa Inggris tuh sambil ngunyah. Lihat ya, coba sambil ngunyah dia bisa ngomong bahasa Inggris tuh. Terus yang ngerti si Sakila aja ya. Ya, tolong Bu atau Bu Widi, cara membaca ininya teman-teman masih ada ini ya saya. Difficult. Nah, ini difficult. Once upon itu tulisannya gimana sih kata-katanya? Once upon a time. One upon a time. One fun a time gitu. Once upon a time. Once upon a time. Apa Bu Ana? Once upon a time. Once upon a time. U-nya nggak dibaca. Itu bisa once upon a time. Once upon a time gitu. Iya. Coba lagi sambil ditirukan gitu coba. Coba Bu Ananya di spotlight, Bu Ana. Kayak kita ini, kayak kita tahsin. Ayo. Ayo sambil tahsin. Jangan di spotlight, grogi. Once upon a time. Once upon a time. There was a prince. There was a prince who wanted to marry a princess. Who wanted to marry a princess. Princess. But want to marry a princess. But she would have to be a real princess. 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 Dia pengen yang benar-benar princess ya. He traveled all over the world. He traveled all over the world. Find one. But nowhere could he get what he wanted. But could he get what he wanted. Tapi dia nggak bisa nemuin gitu ya maksudnya nih. There were princesses enough. Banyak princesses enough. There were princesses enough. Banyak putri-putri enough. Ya, betul. But it was difficult. To find out. Oh, disambung ya? To find out. Jadi kayak nyambung D ke
O-nya. To find out whether they were Whether Find out They were yours real ones. real ones. Tapi susah menemukan yang benar-benar putri maksudnya kali. There was always something There was always something about them about them Them that was not as it should be. that that was was not not as it should be. should be. shall be. Selalu menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada dari seorang putri. So he came home again. So he came So he home came again. So he So he come came home. again. Ini came karena lampau ya. So he came home again So So he he came came home home again. again and was sad and and was was sad. dan bersedih. For he would have liked very much For he would For have he liked would very much have liked very much to have a real princess. to have a real princess. Maksudnya terlalu berlebihan kali berharapnya ya. Ya mama kayak Dari Ya, yang jadi perfeksionis. ada yang takut di hati dia, namanya juga nobody perfect. jadi dia kembali ke rumahnya lagi gitu ya dan berkata gitu ya. Hem. Terus dia nangis, Bun. putri sejati. Dapet. oh ya putri sejati real ya. Putri sejati. Tidur di itu ya, di bawahnya kacang polong ya. Ini Pak Aji lagi mencari Putri Primayana. Wita, Pak Aji lagi mencari. Siapa? Pak Haji. ada di Cibubur. Pak Haji Dia siapa? nyarinya nggak kecibur. Nggak ketemu deh. Pak Santi Aji mencari Putri Primayana. Siapa tuh nangis? Alika ya? Kenapa Alika? Alika, oh Alika. Ya nih. Ini anaknya Bu Indri juga sama namanya Alika. Sama sepupu aku, keponakan, cucu ponakan. Iya, saudara sama. Nggak ada suaranya, Miss Indri, Mami. Nah. Lupa tadi Bu Tika telepon perihal modul. Oke, terima kasih. Sedikit banyak. Oh ya, tunggu dulu. Tadi ada yang itu enggak dari B1, B2, B3, B4, B5? Kira-kira orang tua murid ada yang udah tanya-tanya enggak? Kan tadi kita berbarengan tuh. Apa ada evaluasi apa enggak? Nggak ada. Belum ya? Kelima. Oh, berarti masih aman? Masih aman. Aman. Kalau aman masih lanjut ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah aman dan terkendali. Soalnya masalahnya di B4 ini katanya yang banyak suka komplain. Aku kebagian sama Bu Nilam berdua nih. hai, respon positif please. Yang suka banyak kan, yang suka banyak. Tika, kalau Luna itu B3 apa B4 sih Luna? Luna itu B3 ya. Di aku ada juga B3. Luna, ada Luna, ada Lupna. Kalau Luna kayaknya B3 ya. Nah, Ya, itu yang B3 yang kata Bu Ria untuk komplain OTM-nya. Enggak, kalau Luna enggak. Kalau Lupna. Oh, Luna. Pokoknya Luna itu murid aku di A2. Dia bapak ibunya dipajak, bapaknya guru di Jakapermai. Oh, seperti itu. Oke, Bu Ika, terima kasih. Kayaknya aku yang kebagian, Say. Bu Nilam, nikmatin aja Bu Nilam ya. Minggu Tenang pertama aja, udah kan ada Ika Bu Ika. Bu Ika yang Insya Allah Bu Ika bisa loh. Bu Ika bisa menangani controller. Bunda-bunda yang cantik, non soleha dan baik hati. Kalau nanti bunda-bunda mau tanya-tanya, silakan langsung ke bu gurunya ya. Maksudnya biar nggak ke Buria dulu gitu.
Oke, terima kasih. Sekalian kita discuss ya, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi kita sudah reading Ya, nggak penilang ya. Kita telan aja. Daripada embok. Curhat ini curhat. Curcol. Check-in, siapa yang belum check-in? Teman-teman. Iya. Bahasanya jadi banyak. Check-in-nya ketiduran. Udah ya? Ya. Oke, Bu Indri mau melanjutkan. Jadi Bu Indri mau melanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Tadi itu reading and listening. Jadi kalau kita membaca, kemudian mendengar itu banyak sedikit akan mentranslate, akan langsung mentranslate. Jadi Bapak Ibu guru semua sekali waktu browsing di Google cerita bahasa Inggris, baca aja nanti paham. Baca aja nanti paham, kita tetap untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain atau bukan untuk gaya-gayaan. Tetap aja yang Cirebon bacanya mirip orang Cirebon, yang Sunda open sama open. Aku kesel banget tuh kalau Bu Ina ngomong giliran door open the door, open the door, pintu, giliran open the cake, open. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya akan share rundown bahasa Inggrisnya. Nah, ini guru bahasa Inggris. Yang belum baca adalah Ibu Zia. Seperti biasa. Rundown English. Testimony. Come on, children, get ready to make testimony. The leader today is. Ya, boleh dimulai dari Andung dulu, boleh? Ya, aku mau ke toilet, jangan ragu-ragu. Oke. Aduh, aku kalau bilang oke gimana? Oke. Aja rundown ya, langsung ya, rundown gitu. Ya, rundown English class, rundown English class. KB TK Islam Al Azhar 20 Cibubur. Betul? 20. 20 Cibubur. Nggak ada itunya. 20 Cibubur. Ikrar, testimony. Come on children, get ready to get ready to make testimony. The leader today is Ikawati. One opening, say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh soleha or wonderful children. Nice to meet you all in Zoom meeting today. Come on children, get ready to make testimony. The leader today is, udah belum? Good morning everybody, how are you? Just fine. Just fine. Sing a song. Good morning everybody. Oh iya. Good morning everybody. How are you? Just fine. Good morning everybody. How are you? Just fine. Just fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody. How are you? Just fine. Udah? Silakan lanjut. Ice breaking. Ready gini ya? Ready gini. Ready. Understand. Ready. Understand. Remember. Silakan Ibu Miss Fitri diberikan contoh. Itu tadi kayak Lanjut. Understand. Remember.
Remember gini ya. Kalau understand gimana understand? Understand? Understand, pegang kepalanya. Understand, mengerti. Oh begini. Oh begini. Ready. Ready? Understand? Remember. Remember. Oke, kepala putar. Lanjut dong. Lanjut. Lanjut. Siapa dong? Jangan aku lagi. Udah anu kita mendengar. Kita mendengarkan. Okay, boy and girl. Okay, boy and girl. Okay, boy and girl. Today, the leader today is siapa yang memimpin hari ini? Misalnya Alka. The leader today is Alka. Thank you, Alka. Pinter. Terus. Udah selesai tuh. Are you happy today? Yes, I'm happy. Are you sad today? No, I'm I'm not sad. sad. What day is today? Today is Tuesday. Tanggalnya tanggal berapa ya sekarang? 29. 29 Juli. Juli ya? Yeah. July 2000 apa nih? 2021. 21. Boy and girl, take attendance. Let's start from number 1. Udah, lanjut yang kedua, activities kita. Oke, Wita, please. Fuzia belum. Dari mana? Hah? Fuzia belum. Oh, Fuzia dulu. Fuzia udah belum. Oke, please. Masih checking. Wita, monggo Wita. Dari mana? Activities ya? Activities. Okay, now we will introducing Polly and Prince on Super Safari book. But I am not a book. I am not have a book. Ya. Oke, terus apa nih? Song Fly Fly. Ya. Fly, fly, fly. Apa ya? Lupa. Fly. Hah? The little parrot. Oh, ya, oke itu ya. Oke, Gina is giraffe. Who is Gina? Giraffe. Okay. Leo is lion. Who is Leo? Lion. Okay. Wiro, buka Mike jampian is aku dong. monkey. Who is Mike? Monkey. Who is monkey? Is monkey. Who is Mike? Jump. Is monkey. Polly is parrot. Who is Polly? Polly is parrot. Okay. Time is up. Nyanyi lagu. Okay. Upward. Backward. Crosswell. Cross. Around. Close mouth. Close. Open mouth. Open now. Waving hand. Wave behind. Blinking, blinking. Blinking. Tip finger. Hide now. Hide now. Upright your hand. Spread your hand. Okay, we close the Zoom meeting. Let's say Surah Al-Asr. My friend, it's time to go home. It's time to apa lupa lagunya? Time to. Okay. Aku Oke, lagunya take letter aja. care of yourself. Yang hafal lagunya ntar di review ya. Oke, answer our salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Bu Ita. Begitu ya anak bubur teman-teman semua, gambaran untuk kita memulai bahasa Inggris. Sebetulnya sih
all of you have punya ciri khas masing-masing ketika membawakan bahasa Inggris untuk Salam. anak-anak. Aku kepikiran deh kalau